ikan. Iki bosku pemain nih bosku. Setrek bosku. Sambarane iwak cilik-cilik bosku. Angger mancing iki bosku. Posisine nang kali cilik akeh kangkunge. Durung mulai ana gondolan bosku. Sik sepi sambarane bosku. Mulai anak sambaran bosku tapi iwake cilik-cilik. Babone durung ana. Mulai bosku. Anak sambaran bosku. Oh ya iwak cilik iki bosku. Oh bosku, entek bosku.
Mulai sambaran bosku. Mulai disambar bosku. Man, tarik no senar ya man. Mau kamera soalnya man. Man tarik no senar ya man. Itu man. Aduh bosku, mocel bosku. Mocel. Mulai maning bosku, mulai strike bosku. Yuk. Mari mocel bosku nyantro kangkung. Bosku. Iki bosku. Oh. Ocel bosku, mocel maning bosku. Mocel bosku, mari mocel maning bosku. Wasi strike bosku. Oh, mocel maning bos. Bos, mulai maning bos. Strike bos. Strike bos, mari mocel bos. Ki bos. Barangnya bos. Ki bos, barangnya bos. Ki bos. Strike ke-1 bos. Alhamdulillah. Ki bos. Rodok babon bos. Oke. Bos mulai maneng bos. Iki uman mancing. Strike bos. Mocel bos. Calcul naik bos. Strike ke-3 bosku. Bosku maaf bosku. Nggak ke repot pas waktu strike bosku ono strike mana bosku, sambaran bosku, sambaran ke-4 bosku. Terus nah bosku. Bosku, bismillah. Masih belum mau makan bosku, masih jarang sambarannya bosku.
Nah, ikan kecil itu bosku. Sambaran ikan kecil bosku. Suasana panas bosku. Kayaknya ada sambaran bosku. Nah, dilepasin bosku. Oh masih bosku, masih. Sambaran bosku. Muter-muter bosku. Stek, ada bosku, mocel bosku. Masih susah bosku, ikannya bosku masih belum mau makan. Waktunya sudah pukul jam 12 ini, panas. Gak lama ini bosku. Mocel bosku. Kira-kira gua lu gede. Kali gagal petik. Sambaran bosku. Tahu ikan apa-apa ini. Itu mocel bosku. Banyak kan?